तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ कारिउल कुरान ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद अब्दुल बासित साहिब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएँ। कारी मोहम्मद अब्दुल बासित साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का,
कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंज़िल का। ये थे कारिउल कुरान ज़ीनतुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी अब्दुल बासित साहिब, जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे दिलों को कुरान मजीद की तिलावत से मुनव्वर फरमा रहे थे।